हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भावुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। ओटीईटी पई प्रिपरेशन निश्चय करूथिबे। तो फ्रेंड्स, आमे आज डिस्कशन करिबा हमर ओडिया रो ग्रामर। ओडिया रो ग्रामर भल्लो भाबे आमे डिस्कशन करिबा। आजिरो ए क्लास जो माने भी मोर ए वीडियो आज आपण माने देखुचंती, ए क्लास टिकु संपूर्ण करूचंती। मु 100% श्योर जे आपण माने मु आज जहा भी पढेइबी आपण मानकु एते इजी एग्जांपल देकी बुझेबी जे एग्जाम रे आसुथिबा एई ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आपण आतु भी भूल करिवे नाही। देखिबे फ्रेंड्स, आपण माने एग्जाम दे आसिले मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। तो फ्रेंड्स, आमे माने मोर जो ओडिया ग्रामर थ्योरी क्लास जो थिला लास्ट हमर गोटे थ्योरी क्लास आमे ऑलरेडी करि सारिचे। एंड आज आमर होची ओडिया ग्रामर रो सेकंड क्लास। ओडिया ग्रामर रो आउ गोटे आमर जो थियोरी क्लास मु टोटल तीनोटी करिबी। तापरे आमे सबु केवल एमसीक्यू क्लास करिबा। तो गोटे क्लास मु आपणकर वर्ण लिपि आपणकर अक्षर सब जो करिछि से क्लास टा सेटा होचे जो माने भी आपण माने मो चैनल रे देखि नांती जदी से थियोरी क्लास टा आपण देखिबा को चाहुचंती ताले मते आपण माने कमेंट करी जणेबे। मु ताको मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी आ कमेंट रे पिन करि देबी। सेठी भी जदी आपण मानकर पाइबारे प्रॉब्लम हबो मोर ओडिया रो वीडियो ताले मते कमेंट करी जणेले मु आपण मानक कमेंट ऊपर लिंक दे देबी। तले आपण मानकु इजी हे जिवो आपण सेठु जाईकी मोर ओडिया रो जो ग्रामर थ्योरी क्लास जो मु करिछि पार्ट 1 टी आपण माने देखि पारिबे। तो आज हमर ओडिया ग्रामर रो पार्ट 2 क्लास। तो एथिरे हमर बहुत इंपोर्टेंट क्लास रहउछि फ्रेंड्स, जोटा कि हमर पदर श्रेणी विभाग, विशेषण श्रेणी विभाग, विशेषण, सर्वनाम विभिन्न प्रकार कथा आज रहउछि। तो आउ गुटे पार्ट हमर रहिबो मोर थर्ड पार्ट रे आपण मानक पई अव्यय आउ क्रिया विशेषण उपसर्ग सेटा नै कि आसीबी। ए तीनटा क्लास परे हमर ओडिया रा ग्रामर क्लास थियोरी क्लास संपूर्ण सरी जिवो। तापरे हमें एमसीक्यू करिबा। देखिबे फ्रेंड्स, मु ए जो क्लास करि सला परे आजि रो ए क्लास रे आपण मानक पई 30 टी क्वेश्चन नै कि आसेछि। मु आपण मानक प्रथमे थियोरी डिस्कशन भलो भाबे करिबी। आपण माने मो सहित जोडी हेबे। थियोरी भलो भाबे बुझिबा परे देखिबे आजि जो आपण मानक ए वीडियो रे 30 टी क्वेश्चन देबी। देखिबे मो पूर्वरु आपण माने उत्तर निश्चय 100% कहिदेबे। एटा मोर विश्वास अछि आपण मानक ऊपरे। तो फ्रेंड्स, एबे आमे स्टार्ट करिबा। देखंतु, प्रथमे आमे डिस्कशन करिबा। मु आपण मानको कहिली मोर लास्ट वीडियो रे मु आपण मानको कहि सारिथिली ध्वनि, वर्ण, लिपि, वर्णर श्रेणी विभाग, आपणकर वर्गीय, अवर्गीय, आपणकर स्वरर जो रहुची हमर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आपणकर उष्ण वर्ण, सघस व्यंजन, अघस व्यंजन सब प्रकार मु भलो भाबे आलोचना करथिली। आजि आमे देखिबा। देखंतु, सार्थक वर्ण बा वर्ण समष्टि को शब्द कहंती। तो फ्रेंड्स, एटी गोटे कथा आसिला वर्ण। तो आपण मानको मन को कथा आसुतबो जो माने मोर फर्स्ट वीडियो देखि नांती जे वर्ण पर्टिकुलर तार संज्ञाटा होची कोन, कोउटा होची पर्टिकुलर आमे वर्ण कहिबा। तो फ्रेंड्स, आमे जो मुहरे उच्चारित करूचे जहा भी मु कहूची सेटा होची आपण मानकर ध्वनि। मु कहली ओ, मु जो कहली ओ, मु कहली आ, एटा होची आपण मानकर ध्वनि। जेतेबेले एई ओ टाकू मु लेखिदेली, आ टाकू लेखिदेली, गोटे रूप देदेली, सेटा हेला आपणकर वर्ण। तो सार्थक वर्ण बा वर्ण समष्टि को शब्द कहंती। सार्थक रहिबो। आपण खाली जो दुईटा वर्ण को कि जो दुईटा अक्षर को नै कि जोड़ी देले जे सेटा शब्द हे गला सेमति नुए। सार्थक वर्ण कहूची एंड एई शब्द को मध्य प्रातिपदिक कहा जाए। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आमे समस्ते शब्द कथा जानिचे, किंतु शब्दर एठी आउ गुटे ना कहिला प्रातिपदिक। राम, रमा, गच्छ, गगन ए सब जो कथा रहिला एगुडी एई शब्द गुडीक गोटे गोटे प्रातिपदिक। तो आपण मानकु एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो सबु देइथिबो। धरंतु सेठी अक्षर देइथिबो, शब्द देइथिबो, सेंटेंस देइथिबो, ताकू आपनको कहाजिबो प्रातिपदिक बाछ। तो आपण माने जदि जानिथिबे एई शब्द को प्रातिपदिक कहा जाए ताले आपण माने शब्द रे चिन्ह मारिबे। देन फ्रेंड्स, आमे जिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पद। आपण मानकु एबे मु कहली शब्द बा प्रातिपदिक। एबे आसिले आमे पद को। छात्र माने विज्ञान मेलारू बस रे विद्यालय को फेरिले। एही वाक्यटी रे
ପାଞ୍ଚଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରୁ ବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏଗୁଡିକ କଣ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏଇଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଗଲେ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ପଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ରହିଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ତ କୋଉଟା ସର୍ବନାମ, ତ କୋଉଟା ବିଶେଷଣ, ତ କୋଉଟା କ୍ରିୟା, ତ କୋଉଟା ଅବ୍ୟୟ। ତ ଏଇଗୁଡିକୁ ସବୁକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଠନ ହେଇଛି। କହିବା ଓ ଲେଖିବା ବେଳେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ବିଭାଗକରଣ ହେଇଛି, ତ ପଦ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ। ପଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3, 4, 6, 2। ଆପଣଙ୍କର ପଦ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାକୁ 5ଟା କଣ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ଓ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ 2ଟା ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆଗରୁ ସରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ଆଉ ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ରିୟା ଓ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ପଦକୁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା। ତ ବିଶେଷ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ନାଉନ୍। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ନାମଟା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାତିର ନାମ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ ହେଇପାରେ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ ଏ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପାଇଲେ, ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟର ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ପୁଣି ଏବେ କହିଲି ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଏଣ୍ଡ ଜାତିବାଚକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକର ଡିଫରେନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଗୋଟିଏ ନାମ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ, ଜାତିବାଚକ ସବୁବେଳେ ସମୂହକୁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଠି ପାଇଗଲେ, ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଗୋଟିଏ ନାମ ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ବା ଡାକ୍ତର କଥା କହିଲି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର କଥା ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି କଣ ହେଲା? ମାନେ ଜାତି କଥା ଆସିଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଡାକ୍ତର କଥା ଆସିଲା, ଏଠି ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଡକ୍ଟର ରାମ ଭଲ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରାମ ଭଲ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ରାମ କହିଲି, ସେଇଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଡକ୍ଟର ରାମଟା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କହୁଛେ ଜାତିବାଚକ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କମନ ନାଉନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ଡାକ୍ତର। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କୁକୁର, କୁକୁର ମୁଁ କହିଲି, କୁକୁରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁକୁର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆମ କୁକୁର ଟମି କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି ହବ ସିଏ
कुकुर जो टमी है सी है व्यक्तिवाचक कि जिते मु कहली कुकुर माने होचंती विश्वासी प्राणी सेठी कुकुरटा हम आमर जातिवाचक विशेष्य। तो व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य निर्दिष्ट नाम प्रकाश करुवा पद गुड़ी व्यक्तिवाचक विशेष्य कहती। नाम को मध्य संज्ञा कह जाए एणु व्यक्तिवाचक विशेष्यर अन्य नाम संज्ञावाचक विशेष्य। ताले व्यक्तिवाचक विशेष्यर एटा गोटे क्वेश्चन फ्रेमिंग हम फ्रेंड्स। व्यक्तिवाचक विशेष्यर अन्य नाम संज्ञावाचक विशेष्य। तो फ्रेंड्स आपण माने कॉपी और पेन पाखरे रखिथिबे ए जो जिंस गुडी को नोट कर नउथिबे काहे ना प्रति लाइन रे गोटे गोटे क्वेश्चन फ्रेमिंग हबो। तो फ्रेंड्स देखंतु एठी जो व्यक्ति स्थान सहर पर्वत पशु पक्षी समस्त नाम कथा कहला आपणकर विवेकानंद मनमोहन टूना गौरी सब नाम गुडी को गला। देन आमे जो स्थान कथा कहला फ्रेंड्स आपणकर पुरी कि आपणकर एठी कोआ गला हरिद्वार दिल्ली संबलपुर सबु हैला एठी गोटे गोटे किस सहरर नाम। तो एठी आपणकर आसिला नदीर ना महानदी ऋषिकुल्या गंगा जमुना कृष्णा नदी ना आसिला। देन फ्रेंड्स आमे देखिबा पहाड़ ना सब आसिला। तो एगुड़िक सबु हैला हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य। देन फ्रेंड्स आमे जिबा आलोचना करिबा जातिवाचक जोटा आपण मानकु मु टिके आगरु कहली व्यक्तिवाचकटा जणे व्यक्ति कथा कहबा समय जातिवाचक गोटे निर्दिष्ट नाम को न बुझेई अनेकंकर साधारण नाम को बा गोष्ठी गोटे समूह बा गोटे संपूर्ण क्लास को बुझे थाए ताकू जातिवाचक विशेष्य कहती। यह एकाधिक जातिवाचक विशेष्यर साधारण नाम। धरंतु फ्रेंड्स मु गोटे पारा कथा कहबी कि गोटे कुआ कथा कहबी कि गोटे बाघ कथा कहबी एगुड़िक सबु सेमानकर जाति कथा बुझौछि। जेमिति फ्रेंड्स एठी गोटे मु देखंतु करछि मु जतेबेले कहबी गाई कथा मु कहबी गाई क्षीर दिए जेतेबेले मु कहूछि आपनकु गाई क्षीर दिए एठी गाई होछि कोन जातिवाचक विशेष्य सबु गाई कथा मु कहूछि गाई जाति कथा कहूछि। किंतु जेतेबेले मु आपनकु कहली कामधेनु गाई क्षीर दिए तो स्पेशल मु एठी आपण मानकु आइडेंटिफाई करिदेली गोटे ना आपण मानकु देइदेली गोटे व्यक्ति मु आपण मानकु देइदेली गोटे ना देली कोन कामधेनु गाई। तो कामधेनु गाई होछि एठी हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य। किंतु जेतेबेले मु कहली गाई माने क्षीर दियंती तो एठी गाई जो कहली ए गाईटा होछि हमर जातिवाचक विशेष्य। मनुष्य कहले पृथ्वी रे बास करुवा समस्त मनीष को बुझाए किंतु जेतेबेले मु हरि गोविंद सीता कहूछि सेतेबेले निर्दिष्ट जन को बुझौछि। एणु जेउ नाम एकाधिकंकर साधारण नाम ताहा जातिवाचक विशेष्य। जेमिति जेतेबेले मु हाथी कथा कहबी सेतेबेले सेटा होछि हेगला हाथी जाति किंतु जेतेबेले मु ऐरावत कथा कहबी सेतेबेले हेजिबो एटा हमर व्यक्तिवाचक। भाबुछि फ्रेंड्स आपण माने बुझी पारुथिबे। जदि भी आपण मानकर बुझीबारे किछि भी प्रॉब्लम थाए मते संगे संग कमेंट करी जणेबे जे एटा बुझीबारे प्रॉब्लम होउछि ताले मु जो आपण मानक पई नेक्स्ट जो ग्रामर रे थर्ड पार्ट आनिबी ताले आपण मानकु मु सेई टॉपिक ऊपर आउथरे डिस्कशन करि देबी जदि भी आपण मानकु किछि बुझीबारे असुविधा थाए। तो फ्रेंड्स वस्तुवाचक विशेष्य जेउ विशेष्य पद कौनसी वस्तुर नाम को बुझाए ताहाकू वस्तुवाचक विशेष्य कहती। तो ये आपण माने सांगे सांग इजी बोली भाबी देबेनी जे सबु वस्तु गुड़िक होची वस्तुवाचक विशेष्य। एठी आमे एग्जांपल देखिबा सोना रूपा काठ पानी एठी कथा कहला तेबे वस्तुवाचक आउ जो जातिवाचक विशेष्य जो अछि अवबोधरे किछिटा पार्थक्य अछि फ्रेंड्स। मु आपण मानको गोटे कथा कहि रखे मु आपण मानको कहली माटी माटी हांडी मु आपण मानको कहली काठ आउ गोटे कहली पलंक। तो एठी आमे गोटे उदाहरण देखिबा मु आपण मानको कहली माटी माटी हांडी आपण मानको कहली काठ आ गोटे पलंक। तो फ्रेंड्स जेते बेले आमे कोन करूचे ना गोटे कौनसी पद बा वस्तुवाचक कि जातिवाचक ताहा जानिबा को हेले जदि आमे कौनसी वस्तु को टिकी टिकी करि देले बा खंड खंड करि देले तार सेही नाम रहे ताहा होची वस्तुवाचक विशेष्य। मु आपण मानको मो भाषा रे आम घरोई भाषा रे आमे बुझिबा फ्रेंड्स सब बेले आमे जदि निज घरोई भाषा रे बुझिबा निजर भावर आदान प्रदान करिबा तो आपण मानको बुझिबा को इजी हबो।
तो फ्रेंड्स ये मु कही दिए गोटे वस्तु को मु टिकी टिकी करी काटिली मु गोटे काठ नेली गोटे काठर चेयर नेली पलंक नुहे पलंक भी हबो काठर चेयर गोटे नेली मु काठ को जेते खंड करी काटिले भी जेते बेले मु आपन को प्रश्न करिबी एटा कोन आपण मते काठ ही कहिबे ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଠର ଚେୟାର ଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ସେଟା ଆଉ ଚେୟାର ବୋଲି କହିବେ କି ପଲଙ୍କଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ଆପଣ ମତେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଟା ପଲଙ୍କ ବୋଲି କହିବେ କି ତ ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଟିକି କରିଦେଲେ ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାର ସେଇ ନାମଟା ରହୁଥିବ ସେଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଯଦି ସେଇ ନାମ ନ ରୁହେ ତାହା ହଉଛି ଜାତି ବାଚକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି କି ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି ମାଟି ରହିବ ନା ରହିବନି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ତାହା ଆଉ ହାଣ୍ଡି ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ ଅତଏବ କାଠ ମାଟି କାଗଜ ସବୁ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଠକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ କାଠକୁ ଆପଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ବୋଲି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିଆରଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲି ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଉ କେହି ବି ଚିଆର ବୋଲି କହିବେନି ତ ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମାଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ଆପଣ କହିବେ ସେଟା ହଉଛି ମାଟି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ତ ସେଠି ହେଇଯିବ ସେଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣ କାଠଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବି ତା ନାଁ ଟା ରହୁଛି କି ନାଇଁ ତା ନାଁ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି କି କାଠର ନା ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହିଁ ତ କାଠ ମାଟି କାଗଜ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କିନ୍ତୁ କାଠରୁ ତିଆରି ଖଟ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହାଣ୍ଡି କାଗଜରୁ ତିଆରି ଛବି ଆକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଆ ନିଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବେ ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା ଡିସ୍କସନ ଟିକେ କରିଦେବି ଚौकରେ ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ ପାଖକୁ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି ସମତା ସାଧୁତା ସରଳତା ସହିଷ୍ଣୁତା ଆମର ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସେଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ କହିଲି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତ କ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣୁଥିବେ ଏଟା ଗୋଟେ କାମ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଖାଇବା ବସିବା ଦୌଡ଼ିବା ଉଠିବା ପଡିବା କାନ୍ଦିବା ଶୋଇବା ଦେବା ନେବା ଲେଖିବା ପଢିବା ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ତ କ୍ରିୟା ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ୍ରିୟା ହଉ କି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହଉ ସବୁ ତ କାମ ତ ଏଠି ଆଉ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ସେଇ ବସିବା ବସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ତ ଶିକ୍ଷକ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାପଦ ରୋଗୀଟି ଜୋରରେ କାଶୁଛି ତ କାମଟା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉଛି କାମଟା ହଉଛି ବସିଛି କାଶୁଛି ମୁଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛି ଦେଖିବା କାମ ବି ହେଇଛି ସରିଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ବସିଛି କାଶୁଛି ଦେଖିଛି ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତ ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି କାଶୁଛି ଆଉ ଦେଖିଛି ଏଗୁଡିକ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉଛି ଆମର ସବୁ କ୍ରିୟା ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବସିବା ଆଉ କାଶିବା ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ରହିଲା ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡିକ କାମ ଗୁଡିକ
ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବିଶେଷ୍ୟର କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କ୍ରିୟାର କାମ କେବଳ କରୁଛି ତାହା ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କ୍ରିୟାଟି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟର କାମ ସେଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ବସିବା, କାଶିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟର ଯେତିକି ପଢିବାର ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଯଦି ଜଣେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଓ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘରୋଇ ଭାଷାରେ ଆଉ ଆମ ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ଆମେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ପରେ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବେ। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଥର ରାମ କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ? କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। 2 ଥର ରାମ ଲେଖିବାକୁ ମତେ ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ରାମ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଏ ବସିଲା? ନା ସେ ବସିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ଏ ଯୋଉ ସେ ଆସିଲା, ସେ, ତ ଏଇଟା ସେ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ସର୍ବନାମ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ କଥା କହିଲା। ଯେଉଁ ପଦ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବିଶେଷଣ ଆଉ ବାକ୍ୟାର୍ଥ କଥା ଆମେ କହିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବନାମ ପଦର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯିଏ ବସିଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବନାମ। ଇଂଲିଶ ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ନାଇଁ, ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ନାଉନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ବସେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ, କୁହାଯାଏ କି ନାଇଁ? ତ ସୀତା ଇଜ ଏ ଗୁଡ ଗାର୍ଲ, Sita is a good girl. She sings very well. Sita is a good girl. ସୀତା ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ତ ସୀତା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସି କହିଲି, ଦିଟା ଯାକ ସୀତା ଆଉ ସି। ତ ଏଠି ସୀତା ହଉଛି କଣ ଥିଲା? ଆମର ନାଉନ ଥିଲା। ତା ବଦଳରେ କିଏ ବସିଲା? ସି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଆର ଠିକ ସେମିତି। ତ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳରେ ଯିଏ ବସେ ସିଏ ହଉଛି ସର୍ବନାମ। ରାମ ବଦଳରେ ସେ ବସିଲା, ସିଏ ହେଲା ସର୍ବନାମ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ, ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତ ଏଇଠି ସେ ହଉଛି ଆମର ସର୍ବନାମ, ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବସିଲା। ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖିବା, ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଚତୁର ନୁହେଁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚତୁରଟା ଦିଥର ଡିସ୍କସନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିଥର କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଚତୁର ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ସେପରି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହଉଛି ସର୍ବନାମ। ଏଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଲା। ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାବଣ ତାହା ନଥିଲେ। ତ ଏଠି ଧାର୍ମିକ ବଦଳରେ ତାହା ଲେଖିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆମର ତାହାଟା ହେଲା ସର୍ବନାମ, ଯୋଉଟା କି ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟୁଜ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷଣ କୋଉଟା? ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଆମର ଗୁଣ, ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ବୁଝଉଥିବ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ପୁରୁଷବାଚକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ଇଂଲିଶ ରେ ଅଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ। ତ ମୁଁ, ଆମେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ, ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ସେ, ସେମାନେ, ଆପଣ ଓ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା,
ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାରତବାସୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସେ ସେମାନେ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପୁରୁଷବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ କିଏ, କେଉଁ, କେଉଁଟି, କାହିଁକି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ତୁମେ କିଏ? କିଏ କହେ ଉତ୍କଳ ଦରିଦ୍ର? କିଏ? କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ଘର? କେଉଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ କିଏ, କେଉଁ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ତ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା, ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ତ ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ତ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ଆମର କିଏ? ଲୋକଟି। ତ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ କଲା? ଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ତ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ। ତ ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିଏ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ଦଉଛି? ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ। ତା କଥା ମତେ କହନା, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ କହୁଛି ଖାଲି କହୁନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ବହିର ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଗ୍ରାମାର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ରୁ ଆସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଥିବ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମର ଦିଟା ନାଁ ପାଇଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ବି କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ତ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଯେ, ଏଠି ହେଲା ସେ। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କାମ କର। ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଯାହା ଅନ୍ୟର ହିତକାରକ ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆକୁ କହନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ରାକେଶ ଆଉ ଦିନେଶ କଥା ଲେଖିଲା କି? ଏଠି ଲେଖିଦେଲା ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଠି ଲେଖିଲା କି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଏଟା ରହିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆତ୍ମବାଚକ, ନିଜ କଥା କହୁଛି। ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏଇ ପଦକୁ, ଏଇ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ଆଗୁ ହଇବ ସାବଧାନ। କିଏ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ କି? ଆପଣାକୁ ଆପେ। ତ ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏଗୁଡା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ।
तो फ्रेंड्स एटी गोटे कथा मु आपण मानकु कहि रखे आपण माने एमसीक्यू देखिबा पई बहुत इच्छा करूथुले ग्रामर रो किंतु मु भाबिली आपण मानकु प्रथमे जदि आमे थियोरी डिस्कशन करिबा ताले आपण मानकर कंक्रीट नॉलेज आसी जिवो तापरे आमे एमसीक्यू को गले आपण माने मो पूर्वरु आंसर कहि देले आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो तो केवल आपण मानक भलो पई मु ए जो नोट टी नै कि आसी कि आपण मानक पाखरे डिस्कशन करूची तो मु भाबुची एटा आपण मानक काम रे आसी पारे। तो फ्रेंड्स ए जो समुच्चयी सर्वनाम कथा कहूची विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत हेबा सहित दुईटी वाक्य को संजोग करे दुईटी वाक्य आज गोपबंधु आउ नाहांती जे एठी हला जे बन्या समय घर घर बुली लोकंक दुख बुझुतले एठी आउ गोपबंधु लेखिला नाही एमिति लोक केही नाही जे जीवन रे थरक पई मिछ कहि नाही तो दीटा सेंटेंस को जोड़ुची कि नहीं तो दीटा सेंटेंस को वाक्य को संजोग करे तो समुच्चयी सर्वनाम कहा जाए। देन फ्रेंड्स आमे जिबा तार उदाहरण देखंतु बहुत लोक जही मिली अवश्य उपु जयी कली एपरी लोक नाही जे जीवन रे केबे मिछ कहि नाही। तो फ्रेंड्स आमे आसी गले आमर विशेष्य सर्वनाम को डिस्कशन करि सारिले देन आमे डिस्कशन करिबा विशेषण जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को विशेषित बा प्रकाश करे ताहाकू विशेषण पद कहा जाए। विशेषण रो अर्थ हेउची अन्य पदर विशेषता को प्रकाश करिबा झियोटी सुंदर झियर विशेषता जो सुंदर ताकू प्रकाश कला किए विशेषण घरटी भंगा घरटा जो भंगा ताकू विशेषित किए कला विशेषण। तो फ्रेंड्स लोकटी दरिद्र लोकटी धनी तो ए जो सब गुण गुड़िक सब रहिला हमर विशेषण तापरे आमे आलोचना करिबा संख्या परिमाण पूर्णवाचक विशेषण रो बहुत पार्ट अछि फ्रेंड्स 8-10 प्रकार अछि सेगुड को आमे भलो भाबे एबे डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स विशेषण रो प्रकार एठी कहिला आमर मुख्यतः विशेषण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि नाम विशेषण भाव विशेषण पुणी नाम विशेषण को केते प्रकार भाव विशेषण को केते प्रकार आमे देखिबा। नाम विशेषण कोन विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करूथबा विशेषण पद को नाम विशेषण कहा जाए। तो फ्रेंड्स विशेष्य आउ सर्वनाम को जिए विशेषित करूथबो विशेष्यर विशेषण सर्वनाम विशेषण संख्यावाचक विशेषण पूर्णवाचक विशेषण एगुड़िक विविडली एबे मु डिस्कशन करिबी दया करी फ्रेंड्स मो सहित जोड़ी रुहंतु। भाव विशेषण क्रिया को विशेषित करूथबा विशेषण पद को भाव विशेषण कहती। तो फ्रेंड्स एठी आमे जो डिस्कशन कले कोन नाम विशेषणटा विशेष्य आ सर्वनाम को विशेषित करे मन रखंतु फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आसी जीवो नाम विशेषण काहा को विशेषित करे ना विशेष्य आ सर्वनाम को आउ आपणकर जो रहिला भाव विशेषण से क्रिया को विशेषित करे क्रिया को विशेषित करूथबा विशेषण पद को भाव विशेषण कहंती। तो भाव विशेषण होउची हमर कोन विशेषण अव्यय और वाक्य को विशेषित करूथबा विशेषण पद मध्य भाव विशेषण रो अंतर्भुक्त। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट एबे आसिला देखंतु गुणवाचक विशेषण। तो जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण प्रकाश करे ताहाकू गुणवाचक विशेषण कहंती। रक्त मंदार मंदार रंग केमती रक्त मंदार मधुर वचन वचनटा केमिति मधुर कटु वचन भी हेई पारे तो एठी कटु होची गुटे गुणवाचक आसिला। महत जन नील नयन पंडित लोक दयालु राजा विकासशील राष्ट्र जनप्रिय नेता तो एई गुडी को सब हैला गुणवाचक विशेषण। देन फ्रेंड्स जिबा हमें अवस्थावाचक विशेषण। फ्रेंड्स मो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिची पढिची दुर्बल शरीर केउ प्रकार विशेषण। तो फ्रेंड्स आपण माने सिना आपणकर थियोरीटा भलो भाबे बुझितिले आपण संगे संग लिखि देबे अवस्थावाचक विशेषण। जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को बुझेला जेमिति म आपण मानकु टिके आगरु कहली भंगा घर आपणकर दुर्बल शरीर भंगा देउल पागु मेघुआ पाग आपणकर कादुआ रास्ता ओदा
ଓଦା ଲୁଗା, ଲୁଗାଟା କେମିତି ତା ଅବସ୍ଥାଟା ଓଦା, ପାଣିଆ ଡାଲି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ଆକୁ କହନ୍ତି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଦେନ୍ ଗଲା ପରିମାଣବାଚକ, ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର ପୂରଣବାଚକ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ପଢେଇବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚେଇବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 200 500 1000 ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତ ଏଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ। ପରିମାଣବାଚକଟା କଣ ହେଲା? ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣ, ମେଞ୍ଚାଏ, ଅଳ୍ପ, କମ୍, ବେଶୀ, ବହୁତ, ବୁଝେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ, ପ୍ରଚୁର, ସାମାନ୍ୟ, ପୋଷେ, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, 1 2 3 4 5 ସବୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପରିମାଣ, ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର 1 2 3 ନୁହେଁ, କମ ବେଶୀ ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଅମାପ, ବୋଝେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିଲା ଆମର ପରିମାଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ପୂରଣବାଚକ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗଣିତରେ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ରାମ ପାଖରେ 5ଟି କଳି ଅଛି, ସୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ଯୋଉ ରାମ ପାଖରେ 5ଟି କଳି ଅଛି, ସୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ, ସେଠି ଯୋଉ 5ଟି କଳି, ତ ସେଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହବ ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଠି ଯୋଉ କହିଲି ସୀତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। 1 2 3 4 5 କୁ ଆମେ କଣ କହୁ ପୂରଣବାଚକରେ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ନଥିବ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ ଆଉ ପୂରଣବାଚକ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯେମିତି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ଏଠି କହିଲା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ତ ଏଠି ଯୋଉ 12 13 ରହିଲା ଏଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥାନ୍ତା ଦ୍ୱାଦଶ, ଏଠି ଥାନ୍ତା ତ୍ରୟୋଦଶ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏଗୁଡିକ ହେଇଥାନ୍ତା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି କୁହାଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଧନ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଆସିଲା, ମେଞ୍ଚାଏ କୋଳି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ। ଏ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ ମୁଁ କହିଲି, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କି ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତ ଏଟା ହଉଛି ପରିମାଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ପୂରଣବାଚକ, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ରହିଲା, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଆମକୁ ତ ବିଶେଷଣ ପଢା ଯାଉଛି, ପୁଣି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କଣ? ବୁଝଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ କଥା କୁହାଗଲା, ତ ଧାର୍ମିକଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୁହାଗଲା ଅତି ମନୋହର କାଳ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମନୋହର, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା କୁହାଳିଆ, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଶେଷଣ। ତ ବିଶେଷଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ? ଧାର୍ମିକକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ପରମ, ମନୋହରକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଅତି, କୁହାଳିଆକୁ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବଡ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ, ମାତ୍ରା, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣର ତା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାର୍ମିକ, ଖାଲି ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକ ବିଶେଷିତ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏଠି ଅଛି କଟୁ କଥା, ରାମ ମତେ କଟୁ କଥା କହିଲା, କଟୁ ହଉଛି ବିଶେଷଣ, ରାମ ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ କଥା କହିଲା। ତ କଟୁଟା ଯୋଉ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଏଠି ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ। ରାମ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ହେଲା,
दुष्टटा विशेषण हैला एठी निहाती दुष्ट को आहुरी अधिक विशेषित करूची तो निहाती हैला दुष्ट पाखरे लागी कि विशेषण रो विशेषण आपनकर मफसलिया गुटे गुण बुझैला एठी हैला पुनी लागी गला निपट मफसलिया तो फ्रेंड्स मु भाबुची एबे बुझी पारिथिबे विशेषण रो विशेषण कोन देन फ्रेंड्स आमे डिस्कशन करिबा क्रिया विशेषण क्रिया एटा को आपण मानो कहि दिए एबे पुनी आमे रिलेटेड करके डिस्कशन करिबा क्रिया विशेषण तापरे आपनकर रहिथिबो क्रिया विशेषणर विशेषण देन रहिथिबो क्रियाज विशेषण ए तीनटा को दया करी इंपोर्टेंट अछि टिके भलो भाबे सुनंतु फ्रेंड्स हमर रहिला क्रिया विशेषण जेउ विशेषण पद क्रिया पद को विशेषित करे क्रिया पद को विशेषित करे ताकू क्रिया विशेषण कहंती क्रिया को विशेषित करूची बुढ़ा धीरे चालुची बुढ़ा किपरि चालुची धीरे एठी क्रिया होची किए फ्रेंड्स चालुची एठी होची जळुची क्रिया किए जळुची एठी क्रिया किए कांदुची तो ए जो चालुची जळुची कांदुची एवडा क्रिया तो क्रिया को विशेषित एठी करूची धीरे एठी जळुची को विशेषित करूची हुतु हुतु कांदुची को विशेषित करूची जोर रे तो एठी धीरे हुतु हुतु आउ जोर रे मंद मंद मिंजी मिंजी आपनकर सळ आसीबो को विशेषित कला सळ एठी रहिला चंचल एठी रहिला मंद मंद एठी रहिला आपनकर मिंजी मिंजी एठी समुद्र गर्जुची गर्जन करबा गुटे क्रिया किपरि ना घु घु तो ए गुडी को होची फ्रेंड्स क्रिया विशेषण क्रिया को ए माने विशेषित करूछंती तो एठी हला क्रिया विशेषण रो विशेषण याको आहुरी भल से बुझिबा फ्रेंड्स जेउ विशेषण पद क्रिया विशेषण पद को विशेषित करे ताकू क्रिया विशेषण रो विशेषण कहा जाए देखो तो फ्रेंड्स एटी हम आपन को आउथरे भल से बुझे दोची आपन को खूब जोर रे पवन बहुची बहुची होची एटी फ्रेंड्स किस क्रिया बहुची हमर कोन हला क्रिया तो एठी पवन बहुची एठी केमिति बहुची जोर रे पवन बहुची तो जोर रे पवन बहुची तो एठी कोन हबो क्रिया विशेषण आपनकर जते बेले हला खूब जोर रे पवन बहुची क्रिया विशेषण रो विशेषण बुझी पारथिबे फ्रेंड्स शैलेश अति बेगरे दौड़ुची दौड़ुचीटा हला क्रिया किपरि दौड़ुची बेगरे दौड़ुची तो बेगरे दौड़ुची जो बेगरे हला क्रिया विशेषण किंतु जते बेले अति लागी गला क्रिया विशेषण रो विशेषण तो फ्रेंड्स भाबुचे बे बुझी पारिथिबे दौड़ुची क्रिया बेगरे दौड़ुची तो बेगरे हला सेटा लागिला कोन क्रिया विशेषण बेगरे को आहुरी विशेषित कला अति तो अति बेगरे दौड़ुची दिस इज क्रिया विशेषण रो विशेषण भाबुची फ्रेंड्स एबे आपण माने बुझी पारिथिबे तापरे आमे जिबा क्रियाज विशेषण एटा को टिके दया करी मन रखंतु एटा प्राय क्वेश्चन आसुची प्रीवियस ईयर रे म देखितली जळंता उड़ंता चलंता बढ़ंता फुटंता तो एई गुडी को क्रियाज विशेषण रे ही जाई थाए आहुरी अलगा शब्द भी अछि क्रियाज विशेषण रो तथापि आपण मानको इजी होबा पई मु कहि दउची मैक्सिमम टाइम आपनकर पड़े चलंता उड़ंता जलंता जियंता बहंता बुड़ंता फुटंता तो एई गुडी को होची क्रियाज विशेषण क्रियारु जात आपनकर होची चालिबा चलरु चलंता उड़ीबा उड़रु उड़ंता जलिबा जलरु जलंता तो ए जो क्रियारु जात हेची विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित करुले ताकू क्रियाज विशेषण कुहा जाए अर्थात क्रिया धातु निष्पन्न विशेष को क्रियाज विशेषण कुहा जाए एही विशेषण विशेष्य पदर क्रिया बा कार्यर अवस्था सूचित करे तो फ्रेंड्स ए जो कहिल देखंतु बहंता नई जियंता माछ बढ़ंता शिशु फुटंता फूल तो एई गुडी को सब रहिला ता संगर हजिला कहिबा आपनकर रहिला सहिबा खाइबार बेला गडी जाउची कहुथिबा सुनुथिबा पढ़िथिबा एई गुडी को सब होउची क्रियाज विशेषण तो आपण मानको क्रिया ऊपर तीनटा मु कहली क्रिया विशेषण रो विशेषण क्रियाज विशेषण तीनटा आपण माने बुझी पारथिबे भाबुची आपनकर क्रिया विशेषण हला कोन बुढ़ा धीरे चालुची चालुची बुढ़ा केमिति क्रिया होची चालुची बुढ़ा धीरे चलिला तापरे आपनकर क्रिया विशेषण रो विशेषण
ଶୈଳେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି। ଶୈଳେଶ ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଶୈଳେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆମର ଚଳନ୍ତା, ଉଡନ୍ତା, ବଢନ୍ତା ଇଏ ଗଲା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଓଡିଆ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ ହଉ କି ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ କି କମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପିନ୍ ହେଇଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଂଲିଶରେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ ପଢା ହୁଏ, ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଳକ, କପିଳାସ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର, ଉଚ୍ଚତମ, ଏଟାକୁ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମର କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଓଟିଇଟି ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, ଦିଟା ଯାକ ରିଲେଟେଡ। କେମିତି ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦିଟା ବୁଝିବେ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣର କିସ ହବ ନା ବିଶେଷଣଟା ମାନେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝଉଛି, ଆମକୁ ଇଜି ୱେରେ ବୁଝଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୁନା ମୁଦି, ସୁନା ମୁଦି, ତ ସୁନା ମୁଦି, କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, ନଡା ଚାଳ, ବେତ ପେଡି, ରୂପା ମୁକୁଟ। ତ ଏ ଯୋଉ ସୁନା ମୁଦି କୁହାଗଲା, ରୂପା ମୁକୁଟ କୁହାଗଲା, ତ ଏ ଯୋଉ ମୁଦି ଆଉ ମୁକୁଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନା ଆଉ ରୂପା ହେଲା କିସ ବିଶେଷଣ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ, ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ରହିବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଏଠି ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ରୁହେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ରୁହେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଶେଷଣଟା ପଳେଇବ ଆଗକୁ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ପରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଝିଅଟି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ବସିଲା ବିଶେଷଣ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଘର କହିଲି, ଆଗେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କହିଲି, ଆଗେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଆଗ ଆସିବ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଆସିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ସୁନା ମୁଦି, କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, ନଡା ଚାଳ, ବେତ ପେଡି, ରୂପା ମୁକୁଟ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରହିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ବିଶେଷଣ, ସେଟା ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଝିଅଟି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା, ବିଶେଷଣ ପରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିଶେଷଣ ଆଗେ ରହିଲା, ଝିଅ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ରହିଲା, ତ ସେଟା ହବ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ। ଏଠି ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସାମ୍ବନ୍ଧିକ ବିଶେଷଣ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ବିଶେଷଣ। ରାମ ବାବୁ ଜଣେ ଜାଣିବାର ଲୋକ,
राम बाबू जणे उदाहरण देला राम बाबू जणे जानिबार लोक। तो एटा होची फ्रेंड्स से कहला सांबंधिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जेउ सर्वनाम पद विशेषण रूपे व्यवहृत होइथाय ताको सार्वनामिक विशेषण कहा जाय। सर्वनामटा किंतु व्यवहृत होइतिबो केमती आपणकर विशेषण रूपे व्यवहृत होइतिबो। एग्जांपल देखिबा जेउ घरे धन अछि सेई घरे चोर पशिबो। जेउ घरे धन अछि सेही घरे चोर पशिबो। से कथा मते सुनाना जहार जेमंत स्वभाव गुरु कहिले किस हेबो। तो एठी फ्रेंड्स से कहउची एगुडा होची सार्वनामिक विशेषण। राम प्रतिदिन विद्यालय को जाए से गोटिए उत्तम छात्र। एही वाक्य रे राम हेउची विशेष्य से होची सर्वनाम। विशेष्य शब्द बारंबार व्यवहृत हेले यह श्रुति मधुर होई न थाए। मु आपण मानको टिके आगुरु कहितली सेति पई आमे सर्वनाम बा प्रोनाउन यूज करिथाउ। तो एठी राम प्रतिदिन विद्यालय को जाए से गोटिए उत्तम छात्र। तो एठी की छात्र से गोटे होची उत्तम छात्र। तो एटा होची सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामटा विशेषण रे व्यवहृत हेले ताको सार्वनामिक विशेषण कहंती। अव्ययर विशेषण क्वेश्चन आसीची पूरा ठीक ए जो ठीक देखुछंती ना। तो एई टाइप रे क्वेश्चन फ्रेमिंग हेची प्रीवियस ईयर रे देखिबे जोठी एमती ठीक थिबो दुटा सेंटेंस जुडुथबो सेटा अव्ययर विशेषण। जेउ विशेषण पद वाक्य रे थिबा अव्यय पदर अर्थ को विशेष भाव रे देखाए बा विशेषित करे ताकू अव्यय विशेषण कहा जाय। तो फ्रेंड जतेबेले मु अव्यय क्लास नेबी आ परे हमर ग्रामर पार्ट 3 रे सेतेबेले मु आपण मानको एटा भलो भाबे आउतरे बुझेई देबी। जेहेतु मु आपण मानको अव्यय कथा बुझेई नाही तो एठी खाली आपण एतिकी मन रखंतु मते दिसिला ठीक जेपरी भूतटाए मो आडको आसुची। तो एठी जुडुची किए ठीक। तो ए ठीक होची विशेषण पद जेपरी एटा होची जेपरी होची अव्यय पद। ठीक विशेषण पदटी जेपरी अव्यय को विशेषित करूची। तो एठी अव्यय पद हला जेंती जेपरी ए जेपरी को विशेषित कला किए ठीक। जेपरी को विशेषित कला एठी ठीक। तो एठी ठीक होची विशेषण पद जेपरी होची अव्यय पद। जेमते हमर किंतु ओ बा किंबा सब एडा सब जे अव्यय पद सेगुडा हमें अव्यय पद पढिला बेले डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स आपन क्वेश्चन आसी के पहुंची गला। तो हमें आज डिस्कशन करले आपनकर शब्द पद विशेष्य केते प्रकार पद केते प्रकार विशेष्य केते प्रकार सर्वनाम केते प्रकार विशेषण केते प्रकार। आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेबा पई मु 30 टी क्वेश्चन नै के आसीची हमें डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स मु भाबुची एगुडी सब आपण मानको निश्चय आसी जिवो। बहुत इजी क्वेश्चन अछि जेहेतु आपण माने विविडली बुझी चंती निश्चय आपण देखिबे 30 टी क्वेश्चन रो आंसर दे देबे। तो फ्रेंड्स मु आपण मानको कहि रखे आपण माने काउंट करंतु। तो फ्रेंड्स आपण माने मु कहिबा पूर्वरु आपण माने आंसर दियंतु। आपण माने 30 रु केते रखिले मते कमेंट करी जणांतु। जदि आपण माने ची मते कमेंट करी जणाउचंती मते आपण मानक पई एमिति वीडियो करिया पई मते बहुत खुशी लागिवो। तो फ्रेंड्स एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश करुथुले ताकू कोन कहंती। एक बा एकाधिक अक्षर मिसिकी अर्थ प्रकाश करुथुबो फ्रेंड्स पद शब्द वाक्य अव्यय शब्द शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताकू कोन कहंती। वाक्यांश शब्दांश खंड वाक्य पद। तो फ्रेंड्स मु आपण मानू कहितली प्रथमे बुझैतली गोटे सेंटेंस रे पांचटी जो शब्द थिला वाक्य रे ताको व्यवहार कले ताको कहंती पद। तो फ्रेंड्स आपण माने जो मो पूर्वरु आंसर दोजन ताको नोट कर रखंतु 30 रु केते रखिले मते दया करी जणेबे। शब्द और अर्थ मध्य रे थिबा संबंध को आमे कहा सहित तुलना करि परिबा। तो फ्रेंड्स एटा जो आपण माने बुझिले या परे जदि आपण माने चाहिबे मु आपण मानक पई ए विशेष्य विशेषण सर्वनाम उपरे गोटे एमसीक्यू क्लास नै के आसीबी। जदि आपण मानक दरकार आसीबो भाबुचंती मते कमेंट करी जणेबे मु आपण मानक पई काली अपलोड करिबे आ गोटे मॉक टेस्ट करिनबा या उपरे। शब्द और अर्थ मध्य रे थिबा संबंध को आमे कहा सहित तुलना करि परिबा। शरीर और आत्मार संबंध पृथ्वी और स्वर्ग संबंध पृथ्वी और आकाश जल वायु शब्द और अर्थ जेपरी आपणकर शरीर और आत्मार संबंध सेपरी। जेउ पद कौनसी नाम को प्रकाश करे ताकू की प्रकार पद कहती। नाम कथा कहितली फ्रेंड्स नेमिंग वर्ड किए विशेष्य। केउटी नामवाचक विशेष्य भोजन गाई दया श्याम बंधु
तो फ्रेंड्स नामवाचक विशेष्य कथा कहला कोउटा हमर हबो श्याम बंधु। केउटी जातिवाचक विशेष्य जाति कथा कहला जाति माने कौन समूह गोटे गोष्ठी गोटे क्लास को बुझौतबो पूरा गोटे होल को बुझौतबो बालक क्षमा जगन्नाथ लुहा मु जतबेले राम कहूची व्यक्तिवाचक विशेष्य कि जतबेले मु बालक कहूची जातिवाचक विशेष्य जतबेले मु सीता कहूची सेतबेले व्यक्तिवाचक विशेष्य जतबेले मु बालिका कहूची सेटा होची जातिवाचक विशेष्य। तो हमर जातिवाचक विशेष्य हबो बालक। केउटी अन्य तीनोटी ठारू अलगा खाद्य वस्त्र सौंदर्य स्त्री खाद्य वस्त्र स्त्री हमर एठी अलगा किए बुझी पारथुबे फ्रेंड्स सौंदर्य। केउटी विशेष्य पद नमिता अथच जाउअछि धला तो फ्रेंड एठी कहूची विशेष्य पद नमिता। केउटी वस्तुवाचक विशेष्य टेबुल चौकी कंटा काठ वस्तुवाचक कथा मु आपण मानको डिस्कशन करिथिली फ्रेंड्स वस्तुवाचक रे हमर जाउची एठी काठ कहीं ना आपण टेबुल चौकी आ कंटा एगुड़ी सब खंड खंड कर टिक टिक कर भांगी देबे भांगिला परे एगुड़िक निजर अस्तित्व हरई देबो तो ताको जातिवाचक विशेष्य से हेजिबो। तो एठी जोटाको खंड खंड कले मध्य से तार निजर नाम हराए नाही तो सेटा होची वस्तुवाचक विशेष्य। विशेष्य पद को आमे केउथि पई वाक्य रे व्यवहार करि परिबा नाही कर्ता रूपे कर्म रूपे पूरक रूपे अन्यर गुण रूपे। तो फ्रेंड्स एठी आंसर कोटा हबो अन्यर गुण रूपे। कालिदास को भारतर शेक्सपियर कहा जाए एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपण माने देखिबे ओटीटी आपनकर बीएड डीएलएड जोटा भी देखुचंती सबु एग्जाम रे एई टाइप रे क्वेश्चन आपण मानको कंफ्यूज करिया पय आसुची आपण माने एठी भाबुतबे शेक्सपियर बधे एठी आपनकर नामवाचक हबो केबे भी शेक्सपियर एठी नामवाचक हबो नाही एठी कालिदास हबो नामवाचक। कालिदास को भारतर शेक्सपियर कहा जाए तो कालिदास होचंती एठी नामवाचक विशेष्य किंतु एठी जो शेक्सपियर कथा कहा गला एठी आपणकर केमती देखंतु हमर भारतर शेक्सपियर कहा गला कालिदास को अमेरिकार शेक्सपियर आउ कहा को कहा जाउथबो आपणकर जर्मन रो शेक्सपियर आउ कहा को कहा जाउथबो आपणकर रूसिया रो शेक्सपियर आउ कहा को कहा जाउथबो। तो एठी शेक्सपियर होची फ्रेंड्स हमर कोन ना जातिवाचक विशेष्य एई टाइप रो फ्रेंड्स देखिबे धरंतु जनक ना देथिबो लेखा हेतिबो यांकु भारतर महात्मा गांधी कहा जाए तो सेठी कोन हबो ना तांकु जतबेले जनक संगर तुलना करा जाउची तो सेठी पूरा आसी जाउची गोटे गोष्ठी कथा आसी जाउची। तो फ्रेंड्स नामवाचक विशेष्य को आउ कोन कहा जाए गुणवाचक संज्ञावाचक वस्तुवाचक जातिवाचक। तो फ्रेंड्स एठी होची नामवाचक को मु कहितली संज्ञावाचक कहा जाए। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति जाति को चिन्हैया पाई केउ पदर साहाय्य नेया जाए वस्तु व्यक्ति जाति सबु को चिन्हैबा पाई हमर विशेष्य पद विशेष्य एही नामकरण रु कोन सूचित हुए फ्रेंड्स मु क्वेश्चन को भलो भाबे बुझौनी काहे कि ना जेहेतु हमें संगे संग थ्योरी क्लास कोले आपण माने क्वेश्चन रो आंसर निजे दियंतु आपण माने मॉक टेस्ट रे भाग नियंतु बोली मु एटा आपण मानक पई आनिछि तो एटा आपण मानक पई गोटे मॉक टेस्ट। विशेष्य एही नामकरण रु कोन सूचित हुए कर्ता हेबा पई योग्य कर्म हेबा पई योग्य वाक्य रे विशेष अंशर योग्य नाम हेबार योग्य। तो फ्रेंड्स वाक्य रे विशेष अंशर योग्य। पद केते प्रकार मु आपण मानको कहि कि गली पद केते प्रकार फ्रेंड्स 5 प्रकार। आपणकर जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझाए गुण कथा आसी गला फ्रेंड्स देखंतु संख्या परिमाण सब आसी गला अवस्था आसी गला लोकटी दरिद्र सब आसी गला तो एटा होची कोन हमर एटा होची विशेषण। तो फ्रेंड्स ऊपर देखंतु थिला स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ऊपर देखंतु थिला घरटी भंगा एटा हला विधेय विशेषण काहे कि ना विशेषण पूर्वरु आस्तिला विशेष्य एठी विशेष्य पूर्वरु आइला विशेषण तेणु सेटा कोन हबो विशेष्यर विशेषण। अर्जुन को तृतीय पांडव कहा जाए तो फ्रेंड्स एठी मोर किछि कहबार नाही आपन को निश्चय आंसर आस जिवो मु 100% श्योर प्रथम द्वितीय तृतीय सब होचे कोन पूर्णवाचक संख्या कि नाही तेणु पूर्णवाचक विशेषण। आमे दरिद्र रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण
सर्वनाम विशेषण विशेष्यर विशेषण विशेषणर विशेष्य अवस्थावाचक एटी होची आमे दरिद्र आमेटा कौन सर्वनाम कि नहीं तो सर्वनाम परे अछि एटी विशेषण तो एटा होची सर्वनाम विशेषण 24 नंबर ए शैला पुअर भाग नहीं रेखांकित पदटी को प्रकार विशेषण पद शैला पुअर भाग नहीं जोटा मु आपण मानु कहउतुली शैला खाइला सेटा होची आपणकर जेमति उड़ंता चलंता जियंता बढ़ंता एटा होची सब क्रियाज विशेषण एमंत भूई चाकुंडा बुणिले उठई नाही रेखांकित पदटी की प्रकार विशेष्य पद एमंत भूई एमंत होची फ्रेंड्स एटा होची सर्वनाम तो एठी हबो सार्वनामिक विशेष्य देन फ्रेंड्स आमे जिबा एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम शृंग देखुछंती फ्रेंड्स जेमिति आमे थियोरी क्लास करले क्वेश्चन ठीक सेमिति ही आसुची बुझी पारुथिबे आपण माने तो उच्चतम उच्चतम एठी कोन करा गला उच्चतम माने तुलना करा गला कंपैरेटिव सुपरलेटिव जो कहितले आपण मानकू टाइल घर रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण टाइल घर तो घर पूर्वरु विशेष्य पूर्वरु हैला विशेषण तो एटा होची विशेष्य रूपी विशेषण तो फ्रेंड्स ठीक कहितली मु क्वेश्चन आसुची पूरा ठीक ठीक जेपरी भूतटा एपरी दिसुची ठीक जेपरी तो एठी कोन हबो आंसर हबो हमर अव्यय विशेषण एठी जेपरी जो अव्यय अछि एठी तो एटा होची अव्यय विशेषण निम्नस्थ पद मानक भितरु केउटी विशेषण पद विशेषण गोपबंधु सुवांड गरीब जन्म तो फ्रेंड्स गरीब तार गोटे अवस्था को बुझाउछि कि नहीं तो एटा होची विशेषण तो फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त मोर थियोरी आउ जो एमसीक्यू डिस्कशन कली भल भाबे बुझी पारिथिबे आपण माने एमसीक्यू जो मु क्वेश्चन आनिली जतटा भी डिस्कशन कली आपण टोटल क्वेश्चन रु केते मार्क रखिले दया करी मते कमेंट करी जणैबे देले मु भाबिबी आपण मानकर कामरे मोर वीडियो आसुची तापरे मु आपण मानक पई ग्रामर रो पार्ट 3 आनिबी जदि आपण मानको मोर वीडियो भलो लागुची बोले भाबुचंती मते कमेंट करी जणैले मु अव्यय आउ हमर जो रहिची क्रिया क्रिया रो बुझेबार आउरी बहुत कथा अछि तो सेगुडी को सब मु निश्चय नै कि आसीबी मते दया करी कमेंट करी जणैबे ओडिया ग्रामर रो पार्ट 3 रे हमें सेटा को डिस्कशन करिबा तो फ्रेंड्स आपण माने जदि आवश्यक भाबुचंती ताले विशेष्य विशेषण सर्वनाम उपरे आमे 100टी एमसीक्यू आउ थरे डिस्कशन करिबा तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी टेक केयर।